Mayong buntag nga natong tanan, mao kini ang atong intensyon ni Santos nga misa. Alang sa kalagila ni Abundio Asencia, Amada, Bernardo, Armando, Guillermo, Ruben, Chodoro, Felix, ug kalagila tanan ng pamisa, Ferry L. Rodriguez ug pamilya. Pasalamat ni Mama Mary sa magrasya nga daw sa tanang mga santos ug santas sa Ginoong Dios ng pamisa Macbeth Candia. Kalagi Jega ng pamisa Verden's family. Alang ni Noli Carbajosa ng pamisa Annabel Carbajosa ug pamilya. Kalag ni Marlene Kailan ng pamisa Sherwin Kailan. Alang ni Constancia Toribio Gregoria ug kalag ng tanan ng pamisa Merlin Augustin Octonio. Alang sa tanang kalag sa purgatorio ng pamisa Annabel Carbajosa ug pamilya. Alang ni Gualberto Sibiolin Biliton, Sinon Honorata ug Manuel ng pamisa Aurea Sibulien. Kalag ni Susana Ligaspino ng pamisa Joylin Lianos. Alang sa proteksyon ng daling kayuhan o mayong panglawas ng Ramon 5 Senior, Mrs. Lucy Enriquez, Leopoldo Gonzalo, Armando Hamero, Rofo Hinen Senior, Nimia Herzog-Bata, Alexis Sumaungas, Arturo Mantalaba, Ugabi, Tikia Castillo. Pasalamat sa Ginoo sa gasa sa kinabuhi ni Uni Grace Chong. Ugalang sa kalag nila ni Asislo Rafaela Jose Pomposo, Nonelon Tasio Angela, Florentina Herman, Patricio Fi, Alijo Senior, Fe, Leovilda, Bolita, Maria Saturnina, Cecilia, Dimitria, Rofo, Samson, Mario, Macario, Monsieur Alfio, Mandarili, Monsieur Santos de la Serna, Father Porfirio Abadia, ug Leonardo Singh kalag nga tanan. Alang sa kalag ni Marjorie ug kalag nga tanan, pasalamat sa tanang mga santos sa San Antonio ng pamisa Jocelyn. Pasalamat sa San Antonio ng pamisa Jerome. Pasalamat sa San Antonio ng pamisa Justine. Kalag ni Stephen Chofilo Bakaling Jr. ug kalag nga tanan ng pamisa Ana Bakaling. Alang ni Octavio Ortez ng pamisa Stasilina Ortez. Alang ni Ruki Abadilia, Lucia, Francisca Vicente, Dimitria, Romana, Potenciana, Isidra, Bibiliana o Candida ng pamisa Maria Ana o Bibiano Kuman. Kalag ni Eutiquiano, Amparo, Sofia, Joaquin, Felicissima Canoto o Pinabitura ng pamisa Lando. Alang ni Cesaria o Teresa ng pamisa Aling Inti. Pasalamat sa pagkasya na dawat sa mayang panglawas ng pamisa Lia and Pasoy Wapere. Alang ni Melchor Maria Mauricio Regino, Prisca Fidelina, Michael Avilino, Fructuoso, Potenciana, kalag nga tanan. Pasalamat ni Mama Mary ng pamisa Flore Arman. Kalag ni Mary Jane Pedido ng pamisa Ginabel Sarona. Pasalamat sa Sagrada Familia sa Adlaw Matauhan ng pamisa Albert Moas. Alang ni Elizabeth Repulidon ng pamisa Rosine ug Antonio Repulidon. Pasalamat sa Adlaw Matauhan ni Jose Rodina sa Duble ng pamisa Duble Family. Pasalamat ang pamisa Pio Patrick Villaver. Pasalamat sa tanang grasya nga nadawat ng pamisa Peter na Ason. Pasalamat ni Mama Mary, Diyos Amahan, Birhin sa Fatima, Santo Niño sa tanang masantos o santas ng pamisa Larry Cortez. Pasalamat sa Santa Filomena, Santo Niño, San Vicente Ferrer, Mama Mary, ugalang ni Ernesto Guaves, Alejandro Solidad, Concordia, o kalagatanan ng pamisa Milani, G. Dilatore o pamilya. Alang sa kalagatanan ng pamisa Lucero o Clinton, Alima o pamilya. Pasalamat sa grasya na dawat sa mayang panglawas ng pamisa Lucela o Clinton, Alima o pamilya. Pasalamat sa grasya na dawat sa Santa Filomena ng pamisa Siding Ortiz. Kalag ni Filimon Felicitas, Candelario Bonifacio, Miguelita, Delfin, Jeronima, Luisa, Marcelo, Chodoro ng pamisa Siding Loloy Ortez. Kalag ni CJ ug Ivan Kurt ng pamisa Cristina Romeo Campo. Pasalamat Santa Filomena
Birhen sa Pilar Santo Niño, galang ni Teotimo, Policronia, Isabelo, Nilo, Bautista, Vicente, Hilarian, Christine, Marie, John, Pamisa, Cabalias, Bautista, o pamilya. Pasalamat Santa Filomena, Birhen sa Pilar Santo Niño, galang nila ni Teotimo, Policronia, Nilo, Vicente, Hilaria, Christine Marie, John, Octubo, nagpamisa, Ivy, Julius, Canastra. Sa kalaan ni Sherwin sa Pantasinio, nagpamisa, Octavio, Jorlin, Padelio. Alang ni Solvicio Minerva, nagpamisa, Dina Diaz Minerva. Alang ni Lucela Avila, nagpamisa, Elena Burgos. Pasalamat sa Santísima Trinidad, sa tanang mga santos usata, sugalang sa kalang nila ni Venancio Ricardo Dominga, Samuel Soraya, Simeona Sabero, Segunda, Jesusita Ronelo, o kalagatanan ng Pamisa Maribel at Comendras. Kalag ni Junaline Limoyo ng Pamisa Crisanto Salado. Alang ni Florentino, Francisca Marcelina, Catalina Timoteo, Antipas Juan, o kalagatanan ng Pamisa Maximino o pamilya. Kalag ni Tony, Roger, Marian o Emiliano ng Pamisa Jomenar Sel Alpunten. Pasalamat sa Santísima Trinidad, ugalan ni Gregoria Mateo, Melquiade, Susana, Delfina, Marcelo, Patricio, Olimpia, Bonifacio, Rebecca, Filomena, ug sa tanang mga kalag, nagpamisa, Celestina, Antere, Romero o pamilya. Alang ni Rofo, Faustina, Chudoro, Candida, Canoto, Silvino, Gregoria, Filipa, Dundon, Alex, Miguel, Eliazar, Angel, Eugenia, o kalagatanan ng Pamisa, Anastasia Cortez. Alang ni Antonio Justina, Franco, Sandra, Alexander, Ubindino, Chofilo, Felipe, Ignacia, Virginia Padillo, Manuel, Pedro, Antonio, o kalagatanan ng Pamisa, Anastasia Cortez. Alang ni Modista, ng Pamisa, Lourdes, Uganan, Guroson o uban sa iyang pamilya. Pasalamat ni Mama Mary Santa Filomena, Santo Niño, kalag ni Escolastico Cortez o Mergin Padido, nagpamisa Abigail Santiago Hipólito. Alang ni Escolastico Leodigario Guadalupe, Ingracia Antipas, Mariano, Maria Rosario, Leticia Julian, Magdalena, Marion J, Michael Francisco Gala, Rafael Tene, J. Flora, Johnny Bernardo, Maricar, Dario Simeon, Pamisa, Cornelia Cortez. Alang ni Lucia, Francisco Vicente Roquio Gaspar, Pamisa Alex and Michael Escolastico. Alang ni Demetria Filomena, Atin Kadoy Isidra Romana, ng Pamisa Alex and Michael Escolastico. Pasalamat sa klaseng mga dawat na Pamisa Alex and Michael Escolastico. Alang ni Elvera Eustacio Eduardo Estelita, Patricio Isidora Borgio, Edelberto Prisi Nilo, Flora Jesus Rosita, Jose Severo, Salome Renier, Edelberto Restituta, Caridad Ibanez, Caridad Union, ug Andrea. Naghanad Elsie Barnet Astorga. Pasalamat ni Mama Mary, Papa Jesus, Santo Niño, San Vicente Ferrer, Birhen de la Paz, Sunala sa kalag nila ni Estelita, Elpidio Caridad, Cesar Hamen Inday, Luyon Inday Haka, Vasion Badoy, Manuel Jr., Naghalad Elsie, ug Arnel Astorga. Alang sa kalag ni Santos Chugampo, haladikan sa iyang mga anak. Pasalamat sa kasumara sa dawatawa ni Crystal Field, halagikan sa iyang mga ginikanan. Alang ni Leonora Josesima Carillo, nagpamisa Sociedad Carillo. Kalag ni Alberto de la Torre, nagpamisa de la Torre Family. Alang sa kalag ni Dr. Eustaquio T. de Parini, kanang kalag sa purgatorio ng Halad, John and Alma Cordelia o pamilya. Kalag ni Bonifacio Mendez, Ingracia Filomena Paz, Brigida Narciso Panfilo Inocencio, Eustaquio de Parini o Gilbert Agustino Andres. Pasalamat sa tanang grasya ng damat sa mga santos o santas. Alang ni Leonardo Sunsuna, Policarpa
Alfredo Jose Ireneo Arnolfo Berlito Natividad, Cienciano Francis Alvin Hilaria Gloria Fe Villanueva, ukalag ang tanan ng pamisa Mary o pamilya. Ugalang sa tanang kalag sa purgatorio ilabi na kalimtan, ugalang sa tagsa-tagsa na ito kakatuyuan sa Santos nga misa. Daghang salamat o may punta ka nato ng tanan. San Miguel Arcangel, nanalipli kami sa gubat, mahimo kang among tamin, batok sa mga kadautan, ug salitag sayawa, gapuson unta sila sa Ginoo, nangamuyo kami, o prinsipe sa mga langit mong hugpo, pinaagi sa imong Diyos mong gahon, itambok sa impyerno si Satanas, ug ang tanang daotang espiritu nga naglibot-libot sa yuta, nangita sa kapilihan sa mga kalag, maghari unta si Kristo sa among kasing-kasing, sa among kabanayan, ug sa tanang lapit sa kalibutan, karon ug hangtod sa kahangturan. Amen. Ginoong Jesus, ako imuha, ug ang tanan nga ako imuha, pinaagi ni Maria, imong balaan nga inahan. Sa ngalan sa Mahanog sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo kang bugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo sa kadunay maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Mga igsoon karong adlaw nagsaulog ang simbahan sa kapistahan ni Santa Maria Birhen ug Reyna sa langit ug yuta. Ug dinhi sa rehiyon sa Visayas atong gisaulog ang kapistahan ni Maria Reyna sa Kabisayaan. Usa pangayoon tang iyang mga pangaliya, ang mga pag-ampo ang atong mga gitinguha sa kausab sa langit. Ug aron mahimo kita andam sa pagsaulog ni Santo sa Misa, ato unang hinulsulan ang atong mga sala.
kining alyaon, misalig lamang sa kaayo. Watawanan ang akong kasalanan, ug ang kaluwasan nga akong ipaabot, ipagkanaon mo. Kaluyan unta kita sa Dios nga magkadahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Diyos nga naghimo sa inahan sa imong anak, nga among inahan ug rayna, itugod nga maluluyon nga tinabangan sa iyang pangaliya, makadangat kami sa himayas sa imong mga anak diha sa gingarihan sa langit. Kini among ipangayo pinaagi sa mga Ginoong Kristo imong anak, nga buhi ug hari ubat kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Kinotlo, gikan sa basahon ni Propeta Isaias. Dili na batiog kasubo ang kaniadto nag-antos. Sa miaging panahon, gipakaulawan niya ang Zabulon ug ang Neftali. Apan sa umaabot nga mga adlaw, himuon niyang nindot ang agianan latas sa dagat. Ang yuta unahan sa Jordan, ang Galilea nga gipuy-an sa mga langyaw. Ang katawhan nga kaniadto naglakaw sa kangitni, nakakitag dakong kahayag. Ang nagpuyo sa mangiog nga dapit, gisidlakan na sa kahayag. Gipadaghan mo ang mulupyo sa nasod, Ginoo. Nagmaya sila diha sa imong atubangan. Sama sa pagmaya sa mga tao, inikating ani, o ingon nga malipay ang mga tao, inigbahin-bahin nila sa ilang inilog. Kay gigupok mo sama sa naitabo sa Midian ang yugo nga iyang gisamon, o ang karga nga iyang gipasan, o ang garuti sa nagdaog-daog kaniya. Kay sunugon daw sugnod ang tanang sapatos sa mga sundalo nga nagpaingon sa gubat. Ingon man ang tanang sapot nga natumog sa dugo. Kay natawo alang kanato ang usa ka bata, gihatag kanato ang usa ka anak lalaki, o siya ang magmando sa tanan, o nganlan siya maalamong magtatambag. Dios nga gamhanan, walay katapusang amahan, prinsipe sa pakigdaig. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Dayganan sa Ginoo, hangtod sa kahangturan. Dayganan sa Ginoo,
Kinutlugikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Wala madugay nangandam si Maria ug midali pag-adto sa kabungturan sa usa ka lungsod sa Judea. Miadto siya sa balay ni Zacarias ug nangumusta kang Isabel. Sa pagkabati ni Isabel sa pagmusta ni Maria, nilihok ang bata sulod sa iyang tiyan. Unya, napuno sa Espiritu Santo si Isabel ug misulti sa makusog. Bulahan ka sa tanang mga babae, bulahan ang bata nga imong ianak. Ngano ka nga miduaw man kanako ang inahan sa akong Ginoo? Kay sa pagkadugog ko gayud sa imong pamumusta, miulpot sa kalipay ang bata nga akong isabak. Bulahan ka nga mituo nga matuman gayon ang mensahe sa Ginoo kanimo. Mingon si Maria, nagadayeg ang akong kasing-kasing sa Ginoo ug nagmalipayon ang akong kalag tungod sa Dios nga akong manluluwas. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Adunay writer sa business management writer. Iyang libro, sa iyang mga libro, itaytulan mo na 7 Habits of Highly Effective People. The 7 Habits of Highly Effective People. 7 Habits. Kunya, sa number 2 sa iyang 7 Habits of Highly Effective People,
na siya gisulti. Ang title kay Always Begin with the End in Mind. Always begin with the end in mind. Kung sa dili pa ka magsugod or sa imong pagsugod, imuha nang ibutang sa imong una-una kung unsa nga klase ang katapusan. Unsa ang katapusan. Always begin with the end in mind. Panaglitan, magbuhat ka o balay. Dili ka ditso nga mupalig o mga kuan materialis nga kahoy langsang masin na usa na ang blueprint or nanasip mo na kung sa forma pila ka story, pila ka tanan na kay blueprint sa unsay moabot, unsay output ni imong gihimo. Or panaglitan i-relate na to sa kaminyoon. Sa dili pa ka magbinyo o sa imong pagpakasal na nakay una-una, pila ka buong anak, pila ka buong ulungtad ba ni o forever ba ni siya na nakay end goal sa imong una-una. Bisan gani sa kuan sa pag-eskwela nga kung nag-eskwela na kay end goal nga mahimo kong doktor, mahimo kong engineer, mahimo kong teacher, mahimo kong pari. Always begin with the end in mind. Di ba ka na maupod niya ang atong gisaulog karon? Ang kapistahan sa mahal na Birhen Maria, Reyna sa langit ug yuta, Birhen o Reyna sa langit ug sa yuta. Ikunahan siya from sinugdanan palangdaan atong makita na murag nagpunting na ang iyang kinabuhi towards that goal. Duha ra man gyud ka mga babae sa among naibaw-an biblically nga nagsugod o magrasyahanon ulahan kaayo nga sinugdanan. Duha ka babae ra gyud biblically ang akong naibaw-an nagsugod o maanindot magrasyahanon o ulahan kaayo nga babae, si Maria o si Eva. Wala sila'y salang panulundon. Nagsugod sila sa magrasya kaayo. Nagsugod sila sa pagkapulahan ng babae. Wala mabuling sa sala nga panulundon. Si Maria, ang natay title niya, The Immaculate Conception, sugod pa lang sa pagsabak niya sa pagsabak ni Santa Ana. Iprotektahan na siya na dili siya mabuling sa sala. Mas bulahan pa gito si Eva kay ang Diyos mismo, ang kamot o ang taybok, ang ginhawa gayon sa Ginoo mo ay nagpakatawo niya. O gani, bulahan pa gito si Eva tungod kay nagpuyo siya sa paradise. Si Maria nagpuyo sa simple kayo na pamilya together with Joaquin o Santa Ana. Apan lahi silang ending tungod kay si Eva isupak man sa balaod sa sugo sa Ginoo nga dili kanon ang katong kahoy, ang bunga sa kahoy nga naataliwala sa paraiso. Ang ilangang ending is the fall of man, ang pagsupak nila, nagkasala sila. Pero si Maria, indot kaayo ang ending ang iyang kinabuhi. Assume siya, isaka siya sa langit, kung karon ang kahigpitan o fulfillment ang katapusan sa iyang dito sa langit. Gikuronahan siya
reyna sa tanang mga binuhat. Diri sa region nato sa Visayas, siyang reyna sa Kabisayan. Actually, gideklarar ni or gitukod ni sama maura gyapon nga obispo ang nagtukod ni ang nagdeklarar ni dugma kanang assumption si Papa Pio XII ngadtong 1950. Karon 1953 gideklarar pod sa sama mao gyapon nga obispo nga birhen o reyna sa langit ug yuta. Kung atong tan-aw ang assumption i-extend og maayo nga moabot siya 8 days aron sa ulo nato ang iyahang pagkarayna. Muna ang octave 8 ka adlaw i-extend nato ang iyang pagsaulog sa assumption kay nako ni nga piyesta niaging Sabado solemnidad na to i-extend. Apan wali ko na ang kinabuhi ni Maria makita ng daan niya sa iyang tawag, sa iyang kinabuhi, nagpunting na ngadto sa langit, nagpunting na ngadto sa kahimayaan dito sa langit. Nabit ay panultihon na nagkanayon. An old wisdom matod pa sa mga katigulangan the tree where it is bent when it falls on the same path. Ang kahoy kuno kung asa na siya nagko kung asa na siya gabaw kung matumba na adto ginadapita siya matumba sa diin siya nagpunti na nagbaw. Una nga meaning atong pagsaulog nini kapistahan sa mahal na Birhen nga reyna sa Kabisayan, reyna sa langit ug yuta. Gipanumduman kita nga ang atong kinabuhi from the very start ato na undang ipunting ngadto sa Ginoo, ngadto sa langit. For we are called, gikan magita sa langit. Ato nang ipunting daan. From the very beginning, we start our very beginning with the end, with heaven in mind, sa sinugdanan palang daan. Kay makita na ba na, makita na sa atong gipangbuhat. Si Maria, sugod sa iyang kinabuhi, gatuman na siya sa kabubuton sa mga matuman ta kanako sumala sa imong pulo. Nagmatinumano na siya sa kabubuton sa mga ang iyang kinabuhi. Nagadayeg siya sa Ginoo. Ang iyang kinabuhi nagadayeg kanunay matungkol sa ebanghelyo. Nagadayeg ang akong kasing-kasing sa Ginoo, nagmalipayon ang akong kalag tungod sa Dios nga akong manluluwas. Kanunay nga malipayon, kanunay nga nagdayeg, kanunay nga nag-ampo, kanunay nga nag-alagad sa Ginoo, naguban-uban sa iyang anak. Tuwa sa kana, nakigsalo sa kasal, kapan wala siya diha sa kanang kuan sa lamesa, tuwa siya sa kusina, si Maria, tungod kay nahibaw-an niya nga ulam day ang vino. Nagkuwang ang vino kay bawo siya unsay panginahanglan. Miadto siya kang Isabel aron sa pagpangalagad sa iyang igagaw. Kanunay nangalagad si Maria. Ang iyang kinabuhi nagpunting nga daan ngadto sa Ginoo, ngadto sa langit. Apan na mauna kung sa dinhi pa kita sa kalibutan ang atong kinabuhi pirmilang isapot, pirmilang init ug ulo, pirmilang nagkakaaway, mahibaw-an na nato tungod kay init imong ulo at tungod siguro kapunting sa init na lugar sa sikit na huot na lugar
kay mao may gipuy-an diri sa kalibutan. Una nga ang atong pagpuyo di ay bisan pag dili nato isulti, makahibaw na tadaan kung asan siya padung. Ganiha, ay mga tao nga sports attire, kamay short na kuan, makaingon din ta nga padung ni sila mag-jogging kay naka sports attire. Kibaw na tadaan kung asa padulong kini siya formal attire ni face mask na ay brunda padulong ni siya nga musimba, padulong ni siya nga musimba. Kibaw na tadaan kung asa di siya padulong. Kung ang tao gani sa yung Domingo alas 7 magdala sa ihang manok niya, ang attire is kuan lang pagbalay or magmao nga kuan, makaingon din ta musakay na siya gabal-habal, makaingon ta nga adto siguro di siya sabungan. Kibaw na tadaan kung asa padulong ang tao. Mo na diri sa kalibutan, kung unsay gibuhat nato sa kalibutan, mupunting dayon na sa atong padulungan. Mao na nga let us start our end with the end in mind. Kini ang atong gisaulo karon, si Maria nga consistent kaayo sa iyang kinabuhi. Ang iyang calling, ang iyang pagkatao, ang iyang ipambuhat kanunay nagpunting ngadto sa langit. O nga ang iyang pagpasduog nato nga rayna sa tanang mga binuhat, dili lang alang kaniya, alang usab kanato nga kita di pahinumduman nga nagrasyahan na kita sa bata pa, o kita mga anak sa Dios muna nga kita usab tuag dito sa langit na kita libro kita sa pamilya sa Dios. Gusa ato na nang ibutang sa atong una-una nga mauna na ang atong ending aron sa ingon diri sa kalibutan adunay nga direksyon ang atong kinabuhi towards the end na mao ang gingharian sa langit. Manindog. Mag-ampo kita sa Dios Amahan nga nagpasaka sa langit sa mahal nga Birhen Maria, isip timaan sa kahigpitan natong tanan. Sa matag pangamuyo kita moingon. Higpita kami Ginoo. Higpita kami Ginoo. Nga isip usa ka simbahan, kanunay kitang maglantaw sa gingharian sa langit, nga mao'y hingpit nga katumanan sa tanan natong gilauman. Mag-ampo kita sa Ginoo. Higpita kami Ginoo. Nga ang mga nangulo sa pagamahanan makaambon ta sapagkat lumalabay sa ilang katundanan ug mahimong kaayuhan nga molungtad sa kahangturan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Higpita kami Ginoo. Nasama ni Maria, mapuy-an unta nato ang pulong sa Dios ug mahimo kitang bulahan sa tanang katawhan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Higpita kami Nga ang mga masakiton ug mga nataptan sa COVID-19, mahibalik na ang kapiskay sa ilang panglawas. Mag-ampo kita sa Ginoo. Higpita kami Ginoo. Nga sila nga nag-alima sa mga masakiton, makabatong untag kanunay ug grasya sa kadasig ug pagkamalahutayon sa ilang pagpangalagad ug maproteksyonan unta sila sa sakit ug dautan.
Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ang sulugon sa Dios, Teofilo Camumo, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ang mga matuhong nangamatay, makaambit unta sa himaya sa Dios, ubani Maria, ug sa tanang mga santos, mag-ampo kita sa Ginoo. O Diyos, ibuhat mo kami alang kanimo lamang. Itugot nga mahiuban kami sa imong mahigugmaang laraw nga natuman pinaagi sa bulahang Birhen Maria imong inahan sa imong anak. Diha ni Kristo among Ginoo. Amen. Nagahanap kami, kanimo Ginoo, santos nga misa, santos nga sakripisyo, ang among kasing-kasing, ang among kinabuhi, ug ang mga kalipay ug mga kasakit ihalad karon. Wala kami mahimo kung wala ikaw. Ang among paglipaso, kalit lang mahalang. Ayaw kami pasagi, mahigugmaong Ginoo. Ang among mga gasa, dawatang mahalang. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining atong sakripisyo, dawaton unta sa mga magkayagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Sa among paghandom sa bulahang nga Birhen Maria, nagahalad kami kanimo Ginoo sa among mga gasa, nangamuyo nga magtabang ta kanamo ang pagkatao ni Jesucristo, nga mihalad nga na kanimo sa iyong kaugalingon nga gasa walay muling dito sa krus. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo, Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. awan ang ibayaw ngadto sa Ginoo, Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. angay ug matarong. Santos nga mahal Diyos nga tunhay ug magayagahom sa tanan. Angay ug matarong gayon nga mga daing kami sa mga kahigulungan sa imong grasya diha sa among pagpamalandong sa kahigpitan sa tanan nimong mga santos. Sa pagsaulog sa handumanan ni Maria kanunay Birhen, maoy dako namong kalipay ang paghimaya sa imong gugma alang kanamo. Diha sa mga pulong sa iyang awit sa pasalamat. Pagkakahibulungan sa imong nabuhat sa tibuok kalibutan, ang tanan nga kaliwat nagaambit sa imong gugma nga walay kinutuban sa imong pagsud-o sa kapapaubsano ni Maria imong alagad, imo siya gibayaw sa pagkainahan sa manunubos sa tanang katawhan nga mao si Jesucristo among Ginoo. Usa uban sa mga anghel nga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, tuyong sa ilang walay hunong nga pag-awit.
Santos kay ikaw o Ginoo ang tumuran sa tanang kasantos. Ipadala imong Espiritu aron pagsantos dining mga gasa aron mahimo kini alam kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siyang par. Pasalamat kanimo. Ibigas ihatag ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug tingon. Dawata kini dinyo nga tanan og kana. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha sa sakalis. Pasalamat kaniyong pag-usap. Mihatag ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug tingon. Dawata kini og Panginoong ka mga tanan kanini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo niya iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron mga sala nga pasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, siya naman. Si Kristo napasalam. Si Kristo, si Kristo, siya Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, ining ban sa kinabuhi ug kali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga mga tubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong sipahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco ang Papa, ni Jose ang obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malauron nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-as silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose iyang bana. Uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila ang ikaw nga daygon ug amay ikaw nga himayaon pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya diha kaniya. Gihatag na kanimo makaragam nga Amahan diha sa kayo sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahapturan. Mag-ampo kita samahan atong gabito na mga pulong nga gitudlo kanato sa atong pananubos. Oh
Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna. Karon tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala. Ug may layo sa tanang kasabog. Samtang nagababog kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, Apo Mananugos. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw, ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsaling sa imong simbahan. Ugsibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw, kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Manaw sa kaninyo. Ipakita ta ang panaginig sunay, panagdain manaa kaninyo. Kini mawang poder sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, ulahan kita nga gidamit alang sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, dili ko amay kamukalawat kanimo, apan ipamulong lamang o mamaayo ako. Ang lawas ni Kristo. Amen. Ibuon ta karon kining act of spiritual communion alang kanimo nga isimba nini maong na Santos Misa through live stream. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Igugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Saklit, dili ko man ikaw madawat diya sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw, samag ania ka, uban ka na ako, ug hingpin kong iusag akong kaugalingon nga kanimo. Ayaw itugon na ako mahibulag kanimo. Amen. Lord, we pray.
makakalawat na mamuyo kami kanimo nga sa pagsaulog namos nga matinahuron sa handumanan sa mahal nga Birhen Maria. Mahimo ta kaming takos sa pagtambong sa bangkete sa kinabuhi nga walay katapusan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Luhod kita at radyo ng oratsyo, pirata. Diyos ang namahan, nisangkit kami kanimo, nining panahon sa among panginahanglan, nga unta mapanalimdan kami, batong nining hulga, sa coronavirus nga mikalas na mga kinabuhi sa among kaigsuunan, ug nahiaguman sa kadaghanan. Nangaliubo kami sa imong grasya, alang sa mga tao nga kitahasad sa pagtuon, sa hinungdan ini maong virus na nagdala makalilisang sakit. Iyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mauna-una sa mga doktor nga nagalima sa mga masakiton, subay sa ilang katakos ug diniyugan sa gugma ug kaluoy. Kanila usab nga mga kawani sa lokal nga sudnong pangagamahanan, kanilang mga pribado nga mga ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Mahatagan unta sila sa imong Diyos ng lamda. Nangaliw mo usab kami, kanila nga nahiagong sa maong epidemya. Mahatag unta pagbalik ang kapiskay sa ilang panglawas. Ug itanyag ka namo ang grasya nga magkahiusa kami sa pagbuhat, alang sa kaayuhan sa tanan, ug pagtabang sa mga nagkinahanglan. Kini among gipangayo, pinaagi sa mong Ginoong Jesucristo imong anak, nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos. Iyampo mo kami. San Rafael Arcangel. Iyampo mo kami. San Roque. Iyampo mo kami. San Lorenzo Ruiz. Iyampo mo kami. San Pedro Calungsod. Iyampo mo kami. Ugma Domingo, ang atong mga misa sa mahalang gihapon sa miaging Domingo, alas 5:30 sa buntag, i-live stream na siya. Alas 9 sa buntag, i-live stream po na siya. Nga sa hapon, alas 3:30 sa hapon o alas 5 sa hapon. At ang iusap karon alas 9 ang ato ang himbayan. Manindo. Ang Ginoo mana kaninyo. Manaw sa kalimo. Manalangin kaninyo ang Diyos na magkagahom sa tanan, ang namahanan ng ug ang Espiritu Santo. Amen. Ang anghel sa Ginoo may mahibalo kang Maria. O nanamgon siya sa lalang sa Espiritu Santo, maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo ana kanimo. Ulahan ka sa mga babae tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Ania ang ulipon sa Ginoo. Matuman dinhi kanako sumala sa imong pulong. Maghimaya ka Maria, puno sa grasya. Ang Ginoo ana kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Ug ang pulong na himong tao. Ug nagpuyo siya uban kanato. Maghimaya ka Maria, puno sa grasya. Ang Ginoo ana kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Iampo kami Santa Inahan sa Dios. Karon mahimo kaming takos sa mga sangad ni Kristo. Mag-ampo kita. Ang grasya mo nangamuyo kami kanimo.
Ginoo, ipamanaw sa among mga tala, aron kami magdali sa kahibalo sa anghel, nasayod sa pagkatao ni Kristo imong anak, tungod sa iyang kasakit o kamatayon sa krus. Madalaon ka ngadto sa maymayang pagkabanaw, pinaagi sa mga Kristo among Ginoo. Amen. Nahalad ang misa na nagugma o kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.